નમસ્કાર મિત્રો, ઇન્ડિયન પોટ્રીમાં તમારું સ્વાગત છે। તો તમે જોઈ શકો છો ભઠ્ઠીની અંદર માટલા પાકેલા બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે અત્યારે નાના મોટા। તો સરસ મજાના માટલા પાકી ગયા છે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો અત્યારે। તો ભઠ્ઠીની અંદર એવા ઘણા મોટા અમે નાના મોટા માટલા પકાવીએ છીએ, નાની કુલડ પકાવીએ છીએ, ધુપડિયા પકાવીએ છીએ, એવી ઘણી બધી આઈટમ અમે પકાવીએ છીએ। तो मित्रों आमा पण तमे जोई सको छो जे लोटानो थप्पो करवामां आवे छे। 100 ना बधा ढगला कर्या छे आपणे सामे तमे जोई सको छो 100 नंग छे। अहींया पण ते 100 नंग ज करवाना छे। तो આવી રીતે આપણે સારી રીતે ગણતરી પણ થઈ શકે। तो मित्रों अहींया पण तमे जोई सको छो बधी नानी जे कूलर छे आ पण भट्टीनी अंदरथी काढीने आ रीते थप्पो लगाववामां आव्यो छे। सामे पण तमे जोई सको छो घणा बधा नाना मोटा માટલા छे। आ पण ते नानी साइजमां ज छे। सामे नानी कूलड़ी पण जोई सको छो। अहींया एकदम नानी साइजनी कूलड़ी छे। तो एवा घणा बधा आपणी पासे नानी मोटी आइटम आपणे बनावीए छीए। सामे अहींया ते जे व्हाइट छे ते भट्टीनी अंदर आपणे जे पाइपो आवे छे भट्टीनी अंदर लगाववा माटेनी पाइपो छे માટલા पकाववा माटेनी। अने सामे हूँ तमने बतावी दऊं धूपड़िया। आ छे बधा धूपड़िया नाना मोटा। तो मित्रों आ जे नवरात्रिना जे गरबा आवे छे गरबा छे आ तमे पण जोई सको छो सरस मजाना। तो एवी घणी बधी आपणे आइटम बनावीए छीए। तो हजू भट्टी अंदर अर्धी आपणे खाली करी छे, घणी बधी खाली करवानी छे। तो फरी मळीशुं हवे नवा विडियोमां। तो इंडियन पोट्री में बधा मित्रों स्वागत है। तो मित्रों तमे लाइक सब्सक्राइब करता रहेजो।